المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وانصار رسول الله المهاجرين من رسول الله ثم الى وجه المهاجر احمد بن عيسى ورسله وفرهم وجميع ساداتنا علي بعلوي ورسولهم وفرهم وجميع أن الله يتغشى من رحمه يعني درجات الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم يا أيها المشتاقون إلى صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
واسلك بنا ربي خير محيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وعافينا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واغفر معادي واصرفه وردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد نحن بحسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا ربي صل على صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى وخصنا وحبانا معانك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا
وعلى صحابتك الكرام همة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حاد حاد المودة حيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والحا نشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأنحبرانا فاهتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تشأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهب الآذانا وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقد جاءكم نورا فسبحان الذي أنبانا ونور الله عبده من به في ذكره عظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغضوا به فرحانا مستمسك بالأروات المثقى ومعتسم بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستبق من غفلة عن ذا ويقضانا وانظر إلى أسرار رب لم يزل قلون بين الخيار مصانا من شوفتين إلا أنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح إلهي صانا تحته وحما اختاره وما براك كمثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوفيق رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله عته في القدر بيها لنا طبيانا أخيثا النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا قد غشوا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو من جاء آخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قمت لا أتوانا حتى أنادى ارفع وسأطعنا وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول آتي أنا الجنانا
فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل بنت تقاصر عن أطاه نحانا بالله كالذكرى واشف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وعلى آل سيدنا محمد
سيدنا محمد أدب صلاة على النبي محمد فقبولها حسبا بغير تردد أماننا بين القبول وردها إن الصلاة على النبي محمد
وعلى سيدنا محمد ربي غلا طه منه فيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سألتك يا مختار بحمد والسلام بحق جلال والنور والسلام
وصال بلا صحب كون يا غاية ذا المنى فكل الذي فوق التراب تراب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله مختمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله مقيادي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله مقتدي وفي دنياي وآخرتي يا رسول الله قسما منا جميعنا هوى والمعافى سقيم السوى قسما منا جميعنا هوى والمعافى سقيم السوى فعلى الكونين سوى حب مولاه ربي والعجب يا أنت باب الله مقتدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله سيد السادات بالمضري قوس أهل البدو والحضر سيد السادات بالمضري قوس أهل البدو والحضر صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكام يا إمام الله يا سندي أنت باب الله مقتدي وفي دنياي وآخرتي يا رسول الله ضاعت عين وليس ترى مثل ضعفي ورب الشرى خير من فوق
الفتن يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله متمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله مقيادي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وعلى سيدنا يا طيبة يا طيبة يا دوم العيان استغنى لك والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا يا طيبة يا طيبة يا سيدي عثمان يا طيبة يا طيبة يا دوم العيان استغنى والهوى ندانا والهوى ندانا والهوى ندانا
وكف المصطفى كالورد نادي والفرح يبقى إذا مست أيادي وعمن ولوها كل العباد وعمن ولوها كل العباد وعمن ولوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi turi putih ditandur ning kebun aku ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa ayo turi
ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Tanduran kembang benang jero tua tumpahane kereta Jawa kepapat pemanungsa tanduran kembang benang jero tua tumpahane kereta Jawa kepapat pemanungsa Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على آله لما دنا وقت البروز لأحمد أن أدري من شاء قد كان صلى الله عليه أبلت بالظلم تبت وهم من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من ولد المختار عبد الله بن عبد المطلب والقرآن قد كان يأمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن الوصال عيانا وهو ابن هاشم الكريم شاب بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شعنه قد اعتنى عن اسم ذلك شانا وقد وصال المصطفى أنت ترى في سلسلة وصوله عدنانا فهناك قف اعلم برفيل اسماعيل كان للنبي معوانا وحينما عملت به آمنة لم نشكو شيئا يأخذ النسوان وبها لطى من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطور ما في بدنها فاستبشرت ولنا المعاطف عرض الروانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة عدد خلقه ورد نفسه عرشي ومداد كلماتي ودجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وبين فجر أبرجت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ووصانا صلى الله على محمد صلى
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا النبي سلام
ودفع الآفات ورضا وإذ تجدنا بمودتها هنانا فعلي فكرنا ورجانا للواحد أحد الإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا واختاره وحبيبي وصافيه زين الوجيل وحبانا يا ربنا 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 بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أغنى بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين رضا ترعانا واغفر به في كل حال حبلنا وحبلا من ودى ومن والانا والمسلمين والنجاة لداءنا والهدى وطالبا نوصانا والحاضرين وساعين في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فبسننا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بك الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفع في عجل مرضانا واقضي لنا الحاجات وانسنا قدمنا عند الممات واصلا ركبانا يا ربي واجمعنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلى عليه وآله ما حركته صبا صانا سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. نوينا تعلم التعليم فائدة استفادة حسنة تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وطلب الثواب. أما بعد. Masih di kitab Nasaiddin Nasal Ibad di halaman 12 di bawah. Wal maqalatu tsaniyatu wa 20, perkataan yang ke-22. Qila, dikata, Auhallahu ta'ala, Allah memberikan wahyu ila Uzair, bacanya itu Uzair, Uzair an-Nabi, jadi Nabi Uzair alaihi salam. Atas beliau akan keselamatan. Faqala, maka Allah pun berkata, azza wa jalla. Apa kata Allah? Ya Uzair, wahai Uzair, idza, apabila aznabta, engkau berbuat dosa, zamban, satu dosa, sogiran, dosa kecil ya, fala tandur, maka jangan, tandur, pandang, ila firarihi, kepada kecilnya dosa itu. Ai, artinya zalikal jambi ila sugari zambi, bahasanya gitu ya, kepada kecilnya dosa. Wanzur, dan pandanglah, ila man, kepada siapa, adnabta lahu, engkau berbuat dosa bagi dia. Ya, itu satu perkataan. Ya, koma. Wa idza asabaka khairun, apabila engkau mendapat atau apabila menimpa engkau khairun, satu kebaikan, yasirun, kebaikan yang sedikit, ya, kebaikan yang sedikit, fala tanzur ila shirarihi, maka jangan pandang kepada kecilnya, ai zalikal khair, kecilnya kebaikan itu. Wanzur, pandanglah, ilaman razaqaka, kepada orang yang memberi rezeki akan engkau. Ya, ai, artinya apa itu? Mansaqa, yang mana saqa, mengaliri. Ya. Di situ bisa bahasanya itu memberikan. Ya. Zalikal khair ilaika, yang kebaikan itu kepada engkau. Ya, atau memberi kebaikan itu kepada engkau. Kemudian lagi, wa idza asabaka baliyatun, dan apabila menimpa akan engkau satu baliyah, satu bala, fala tashkuni, maka jangan engkau mengadu akan aku ila khalqi, kepada hambaku, kama la ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak mengadu akan engkau kepada malaikatku. Idza sa'idta ila masawika, apabila engkau mengerja ilayya, ya, ilayya,
apabila engkau mengerja kepadaku akan kejahatan engkau. Ai uyubuka artinya kejelekan engkau. Qala imam, maka berkata Imam Ibnu Uyainah. Imam Ibnu Uyainah apa kata beliau? Man syaka nasa, barang siapa yang suka mengadu-madu akan manusia. Man syaka linnas, ya, barang siapa sukanya ngadu linnasi bagi manusia. Wal qalbu sabirun, tapi hatinya sabar. Radin bil qada, dan ridha dengan qada. Lam yakun jazaan, maka itu bukan orang yang keluh kesah. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, qala, apa sabda beliau? Ajiduni, mendapat, ajiduni, ya, mendapati akan aku, ya Jibril, wahai Jibril, maghmuman, dalam keadaan duka cita. Wa ajiduni, dan mendapati akan aku maghruban, orang yang mendapat kesusahan. Maka jawab itu semuanya itu, kata Nabi, jawaban lisuali Jibril. Itu pertanyaan, satu jawaban bagi pertanyaan Jibril. Anhu, daripada Rasulullah, fi maradi mautihi, pada sakit ketika ingin wafat beliau. Kaifa la najiduka, bagaimana kami tidak mendapati akan engkau. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ini satu wahyu yang diberikan kepada Nabi Uzair, yang mana Nabi Uzair ini mendapat satu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata kepada Nabi Uzair, kata Allah, apabila engkau berbuat dosa. Ini kalau kita kan bicara tentang Nabi insya Allah nggak akan berbuat dosa, kan? Cuma di sini ilmu atau ucapan yang diucapkan Allah kepada Nabi itu pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Ya. Semua apa yang dilakukan oleh para nabi, apalagi nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu satu pelajaran buat kita semuanya. Ya. Kata Nabi, laula asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kata Nabi ini, seandainya ini tidak memberatkan bagiku dan bagi laula asyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, kata Rasulullah, la amartuhum bisiwak, maka aku suruh mereka untuk bersiwak. Ini pelajaran buat kita. Nabi itu selalu bersiwak, seakan-akan mewajibkan bagi beliau untuk bersiwak. Tapi karena itu, kata Nabi, saya tidak ingin memberatkan kepada umatku, sehingga aku itu memberikan sunnah saja. Jadikan sunnah, bukan menjadikan wajib. Seandainya wajib, semua kita ini pakai siwak semua, mau sholat siwak, ya, mau apalagi siwak, semuanya pakai siwak. Tapi karena ini adalah laula asyukka ala ummati, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, kata Nabi, maka Nabi pun akan menyuruh kita untuk bersiwak. Artinya pelajaran buat kita semuanya. Nah, semuanya itu pelajaran buat kita semua. Tidak ada yang tidak pelajaran. Dari ujung rambut Nabi sampai ujung kaki Nabi, itu semua adalah pelajaran bagi kita semua. Ya. Dan bagaimana tidak bisa kita ambil pelajaran, sedangkan para sahabat pun siang malam mereka mencari akan ilmu daripada Nabi. Pernah pada satu saat, ini ada orang nih, sahabat, dua saudara. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal berdua, maka satu diutus untuk belajar kepada Nabi,
Sampai pulang yang hadir ini mengajarkan kepada saudaranya yang ada di rumah yang tidak ikut belajar sama Nabi. Begitu juga setelahnya itu sahabat yang satu ini saudaranya lagi berangkat bertemu Nabi dan belajar kepada Nabi dan pulang mengajari lagi kepada saudaranya. Saking mereka itu tidak mau meninggalkan akan berjumpa dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat Nabi yang tidak pernah bisa berpisah dengan Nabi. Ya, tidak bisa beliau. Karena pada satu saat sahabat Sayyidina Abu Bakar ini meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, berikanlah aku izin untuk aku bisa makan bersama istriku dan anakku di rumah. Kata Rasulullah, silahkan, mangga, monggo, ya, silahkan, tafadhol, silahkan, nggak ada. Maka pulanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke rumah beliau dan istri beliau pun menyiapkan makanan yang akan disantap, yang akan dimakan. Dan ketika ingin makan, akan mengambil makanan dan akan menyuap makanan yang sudah disiapkan oleh istri beliau ini. Itu seketika itu pun Sayyidina Abu Bakar menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis. Maka tetesan air mata ini pun mengalir dan tidak sanggup untuk makan dan langsung berangkat ke Masjid Nabawi. Kenapa? Karena tidak sanggup untuk berpisah dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah itu seorang sahabat yang beliau ini pada zaman Nabi hidup, beliau ini adalah seorang muadzinnya Rasulullah. Ya, azan yang Bilal, kalau bahasa kita tuh yang azan, yang muadzinnya Rasulullah itu adalah Sayyidina Bilal. Sehingga sekarang ini Bilal yang sekarang ini yang pokoknya yang azan itu dibilang Bilal. Sebetulnya itu Bilal itu nama seorang sahabat Nabi. Bukan nama pekerjaannya azan itu, bukan. Kalau orang yang azan itu namanya muadzin. Ya, pekerjaannya muadzin. Orang yang azan itu muadzin. Kalau lafadznya itu adalah azan. Ya. Tapi kalau Sayyidina Bilal itu adalah sahabat Nabi. Ya. Biasa Masjid Al-Ba'ithu. Bilalnya, ya kan? Namanya bapak ini. Atau bisa disebut Syekh Yanto misalnya, Pak Yanto misalnya, seandainya, ya kan? Nah ini Bilal nama orang, ya bukan pekerjaannya. Jadi kalau tulis saja muadzin gitu, ya, atau apalah gitu, ya. Nah jadi Bilal bin Rabah ini ketika Nabi wafat itu tidak sanggup lagi berada di kota Madinah. Kenapa? Selalu apa yang beliau ingin kerjakan itu tertahan, tidak sanggup mengerjakan apapun bentuk pekerjaannya itu. Kenapa? Terbayang Nabi, nggak bisa, mau makan nggak bisa, mau tidur nggak bisa, mau bekerja seperti pekerjaan sehari-hari itu tidak bisa. Pokoknya tidak sanggup ketika itu melakukan aktivitas pada saat itu, sehingga Sayyidina Bilal pun memohon dengan berat hati meninggalkan kota Madinah. Berangkatlah beliau ke kampung beliau dan sampai di sana beberapa tahun. Maka pada satu malam beliau bermimpi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau katakan, apa yang beliau rasakan dan apa beliau dikatakan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Bilal, ma hadzal zafaf?" Hai Bilal, apa ini kerenggangan? Apa ini kerenggangan? Sehingga engkau lama sekali tidak ke kota Madinah. Maka ketika itu pun bangun Sayyidina Bilal dan seketika itu pun langsung mengambil baju untuk berbekalan dan langsung ke kota Madinah. Ya, karena tidak sanggup. Sampai di kota Madinah apa yang terjadi? Ketika itu ada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain.
Mendengar berita bahwa Sayyidina Bilal datang ke kota Madinah pun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain pun mendatangi akan Sayyidina Bilal. Maka Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain mengatakan, "Ya Bilal, adzin li," atau bahasa kita itu adzin lana, adzanlah bagi kami. Kama adzanta fi ahdi jaddina, sebagaimana engkau adzan pada zaman kakek kami. Apa jawaban Sayyidina Bilal? Ya cucu Rasulullah, saya tidak sanggup untuk adzan. Diminta lagi. Maka ketika itu pun semua yang ada sekitar itu meminta, dan Sayyidina Bilal pun mengabulkan. Ketika itu Sayyidina Bilal naik ke atas menara, ya ke atas menara. Nih Masjid Al-Baisu ini sudah siap ini apa namanya tiang menaranya ya, nggak tahu nanti kalau Syekh Yanto yang ajan di atas itu ya aku sampai ke Rawa Indah mungkin suaranya ya. Nah sampai di apa namanya sampai di apa namanya di menara, Sayyidina Bilal pun mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Semua yang ada di kota Madinah itu mendengar suara Bilal, dan mereka pun mengatakan, "Ahayyun Nabi, apakah hidup Nabi? Ahayyun Nabi, apakah hidup Nabi?" Dan sampai semua mendengar akan suara itu datang ke Masjid Nabawi memastikan siapa yang adzan. Dan ketika itu semua diriwayatkan tidak ada tangisan yang sedahsyat kecuali dua, ketika wafatnya Rasulullah SAW dan ketika adzannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Yaitu adzan semuanya para yang masyarakat yang ada di kota Madinah menangis semua. Ya Allah, ini yang terjadi. Orang yang sangat cinta kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah inilah maka kata Allah kepada Uzair, kepada Nabi Uzair, apabila engkau berbuat dosa maka jangan pandang kecilnya dosa itu, tapi siapa yang engkau lakukan dosa di hadapannya. Ya. Jadi bukan kecilnya dosa, tapi yang kita lakukan dosa ini, yang kita tidak patuh akan yang perintahnya ini adalah siapa? Itu adalah zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada namanya iblis. Iblis itu adalah makhluk Allah yang alim, pintar, hebat, sakti, sampai dikatakan mengenal akan zat Allah. Arif billah. Pokoknya kalau cerita tentang Allah Ta'ala, maka iblis ini yang lebih kenal daripada kita. Kalau kita ini masih kenal-kenal saja. Kalau iblis sudah dikatakan arif billah, orang yang mana dia kenal sama Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam. Ya. Maka fasajadu illa iblis. Maka semua yang diperintahkan oleh Allah itu semua sujud kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa? Iblis tidak mau sujud karena dia memandang akan bentuk perintah ini. Tidak memandang siapa yang memerintahkan. Kan beda antara dia memandang perintah dengan dia memandang siapa yang memerintahkan. Kalau dia memandang akan apa yang diperintahkan, maka dia tidak akan mengerjakan apa yang diperintahkan. Tapi kalau kita memandang siapa yang memerintahkan, apapun itu perintahnya tetap kita lakukan. Tetap kita lakukan. Nah, ketika itu iblis tidak mau sujud karena dia memandang akan perintah itu. Apa perintahnya? Sujud kepada Nabi Adam. Apa jawaban iblis? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Sehingga timbullah namanya ujub itu.
Itulah dosanya iblis. Tidak patuh kepada Allah sehingga dia cuma memandang akan perintah, tidak memandang akan siapa yang memerintah itu. Nah ini yang tadi, apabila engkau berbuat dosa kecil, jangan pandang kecilnya dosa, tapi pandanglah siapa yang engkau lakukan dosa di hadapannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi seandainya engkau mendapat, ini lagi perkataan yang lagi kepada Nabi Uzair, apabila engkau mendapat satu kebaikan dan kebaikan itu kecil, jangan pandang kecilnya kebaikan, tapi pandanglah siapa yang memberikan kebaikan itu. Jadi ada yang bisa kita lupakan, ada yang tidak bisa kita lupakan. Siapa yang tidak, apa yang tidak bisa kita lupakan? Yang tidak bisa kita lupakan itu adalah kebaikan orang kepada kita. Itu tidak bisa kita lupakan. Bahkan selalu kita ingat. Sampai ketika wafatnya orang yang memberikan kebaikan kepada kita itu, maka kita diajukan untuk menyebut akan kebaikannya. Wadhkuru mahasina mautakum, sebutlah akan kebaikan daripada orang yang telah meninggal. Artinya kebaikan yang telah dilakukan ketika dia hidup kepada kita sebut bahwa dia itu adalah orang baik, bahwa dia itu telah berbuat baik. Walaupun kebaikan itu kecil, tetap kita sebut akan kebaikan itu. Ya. Jadi jangan lupakan kebaikan orang lain kepada kita. Ya. Dan apa? Yang selanjutnya lagi, ya, jangan lupakan tadi kan, jangan lupakan akan kebaikan orang. Dan yang kedua ini, jangan lupakan akan kejelekan kita. Ya. Kalau ada kejelekan kita yang kepada orang lain, jangan lupakan kita ini orang yang tidak baik, sehingga kita selalu memperbaiki. Ya, itu jangan lupa. Tapi yang perlu kita ingatkan selalu adalah, yang selalu kita ingatkan sama juga tadi adalah orang yang berbuat baik kepada kita itu selalu kita ingat. Tapi yang selalu kita ingat juga adalah kejelekan kita kepada orang lain. Ingat terus ya, kejelekan kita ini, sehingga dengan adanya kita mengingat kejelekan kita minta maaf, kemudian kita selalu memperbaiki akan diri kita. Nah, itu ya. Nah, oleh sebab itu ini rezeki itu bukan daripada yang mana orang yang memberikan kepada kita, tapi pandang siapa yang membuat mereka itu memberikan rezeki kepada kita. Itu adalah zat yang bernama Allah. Ya. Jangan pandang apa namanya, Paman Ikun misalnya memberikan kepada saya akan harta atau akan benda sesuatu. Itu adalah wasilah yang mana hakikatnya adalah Allah menggerakkan hatinya dan menyampaikan rezeki itu kepada kita. Wasilah saja. Jadi, tapi jangan lupakan wasilah itu, karena wasilah itu sangat penting. Sehingga kata Allah apa di dalam hadis Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia, maka dia dikatakan orang yang tidak berterima kasih kepada Allah. Jadi itu jangan lupakan kebaikan orang kepada kita, sekecil apapun itu. Tapi apabila ada kejahatan yang menimpa engkau, kejahatan yang menimpa engkau, maka sekecil apapun, maka itu semuanya adalah dari kita. Semuanya itu adalah dari kita. Sehingga bahasanya itu dalam Al-Quran, la talumuni lumu anfusakum. Jangan celah, kata Allah, jangan celah aku, tapi celahlah diri kalian. Siapa kita ini berbuat dosa, itulah sebabnya kita mendapat akan musibah. Sehingga disinilah kalau kita mendapat musibah, kita mendapat musibah, maka jangan selalu
sedikit-dikit apa namanya mengadu, tapi mengadu itu boleh kepada orang yang dipercaya, bukan orang yang sembarangan, tapi kepada orang yang dipercaya. Sehingga pernah satu saat ketika Nabi itu ingin wafat pada sakit beliau, ya, beliau dalam keadaan sakit dan sakit itu sudah mau sakaratul maut. Ketika itu malaikat Jibril bertanya, apakah sakit Rasulullah pun berucap sakit. Apakah Rasulullah itu mengadu? Tidak. Rasulullah hati beliau sabar, hati beliau ridho dengan apa yang sudah ditentukan. Cuma keluar bahasa, ditanya oleh malaikat Jibril, apakah terasa sakit? Maka terasa. Kata Rasulullah di sini, ya. Ajiduni ya Jibril maghmuman wa ajiduni makruban. Artinya ini jawaban daripada pertanyaannya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang terjadi? Bagaimana ini? Maka kata-kata Rasulullah, engkau mendapati aku dalam keadaan maghmuman, dalam duka cita, wa makruban, dalam satu makruban, satu kesusahan. Tapi itu semuanya bukan keluh kesah Nabi kepada malaikat Jibril. Nabi hatinya sabar, Nabi hatinya ridho, Nabi hatinya itu menerima apa yang telah dilakukan oleh Allah kepada beliau. Cuma ucapan ini tidak sampai ke hati. Nah itulah, jadi kita ini sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, maka pandanglah itu adalah pemberian daripada Allah. Sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, maka itulah yang patut kita syukuri. Ya. Maka dengan adanya kita mensyukuri yang sedikit, maka insya Allah akan Allah berikan sesuatu yang besar kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Ya wallahu a'lam bissawab. Ya mudah-mudahan semua apa yang kita harapkan, apa yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita memohon kepada Allah semua yang sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan dirawat di rumah sakit ataupun dalam bentuk apapun itu sakitnya, mudah-mudahan kita doakan diberikan kesembuhan oleh Allah, keafiatan oleh Allah, khususnya kepada saudara kita Magno Sepulaga, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita semua menjadikan anak yang saleh dan salehah yang berbakti kepada kedua orang tua, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menyayangi kita dan selalu memberikan apa yang kita harapkan. Binitul qabul hajat al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Fatihah untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita yang membantu akan majelis ini, membantu akan masjid ya, Al-Ba'its dan masjid-masjid yang lain, dan juga majelis Linda yang di Banjar sana. Mudah-mudahan semua hajatnya dikabulkan, semua jerih payahnya, tenaganya, hartanya yang dia korbankan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah berikan akan sesuatu yang terbaik baginya di dunia maupun di akhirat nanti, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amal jariah itu nanti di akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Untuk anak-anak kita semua yang Id Milad, yang ulang tahun, mudah-mudahan kita doakan umur panjang, sehat badan, mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan anak yang saleh dan salehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, disehatkan badan, dipanjangkan umur. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah untuk yang menyiapkan konsumsi dan semua yang memberikan minuman, air dan semuanya, mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan, rezekinya diluaskan dan dagangannya diberikan keuntungan yang banyak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan dal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awinna ala fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afina wal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirin nabi wa bisiril Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Minta ridha, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.